अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब जब मंजर आम पे आई और उसने जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से दुनिया को बताया कि किस तरह से जो इंसान चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो होगा उसी तरह की चीज़ें उसके पास आएंगी। और जिस तरह से वो शुक्रगुजार होगा तो और चीज़ नेमतें आएंगी, और नाशुक्री का मुजाहरा करेगा तो जो नेमतें हैं वो भी छिन जाएंगी या मसाइल पैदा होंगे। इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ जो बहुत ही एक हैरानकुन थी कि वो ये थी कि हर इंसान की ना एक वाइब्स होती है। हर इंसान एक वक्त में मुख्तलिफ वाइब्स का शिकार होता है, वाइब्रेशंस, यानी जो सिग्नल्स हैं या वाइब्रेशंस हैं, आप इसको वाइब्रेशन में कह लीजिए कि ये जो वाइब्रेशन है हर इंसान की, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो पॉजिटिव वाइब्स की तरफ होगा तो वो पॉजिटिव जो है वो उसकी ज़िंदगी होगी। ये किताब है पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव लाइफ। उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हम मुस्बत वाइब्स क्रिएट कर रहे होंगे, वाइब्रेशन हमारी मुस्बत होंगी, शुक्रगुजारी की होंगी, तो उससे हम आसूदा रहेंगे। क्योंकि इंसान कोई भी है ना, आमतौर पे हमारा क्योंकि प्रॉपर्टी विजन टीवी है तो आमतौर पे लोग ये सोचते होंगे कि जिन लोगों के साथ बहुत प्रॉपर्टी है, असासे हैं या बड़ी वेल्थ उनके पास है तो वो हर वक्त खुश होंगे। शायद ऐसा नहीं है। वो भी नेगेटिव वाइब्स का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी कोई अट्रैक्टिव नहीं रहती उनके लिए। वो अनहैप्पी रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अनहैप्पी रहते हैं। आपने देखा ना कि लोग सुइसाइड कर जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बीमारी कि लोग शराब और नशे का शिकार रहते हैं, और ये वो लोग रहते हैं, आम आदमी नहीं, ये महंगे वो नशे अफोर्ड करने वाले लोग, यानी जो वेल्दी हैं, यानी फाइनेंशियली बड़े रिच हैं, वो इन नशों का शिकार होते हैं, आइस और इस तरह से कोकीन वगैरह। तो समझ ही आई कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ना हमारी, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसके ऊपर हमें एम्फसाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और इसमें फिर आगे ये भी बताया गया कि कुछ लोग नेगेटिव वाइब्रेशन जो है ना होते हैं उनके पास, उनसे हमें अवॉइड किस तरह से करना चाहिए। नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग जो हैं वो आपके अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं, इसलिए उनसे बचना एक बहुत बड़ा आर्ट है आज के दौर के अंदर कि हम उनसे कैसे बचें और पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर हम किस तरह से रहें। जैसे हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी है, हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी दिखाएं, और यानी पॉजिटिव जो है ना एक रुख दिखाएं आपको ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी से के हवाले से जद्दोजहद करने का, या ये सारा। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं ये हमारे लिए कितना काम करती हैं, आज दुनिया इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव लाइफ के अंदर ये भी बताया गया है कि ये हमारे अख्तियार के अंदर है कि हम अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखें। जबकि हम चीज़ों का शुक्रगुजार होंगे, अल्लाह ने हमें जो भी नेमतें दी हैं, और ये एक ज़ाविया नज़र है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वो हम अगर पॉजिटिव ज़ाविया नज़र रखेंगे तो फिर हमारे पास और चीज़ें जो है वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम नेगेटिव ज़ाविया नज़र में चले गए तो फिर कोई खुशी जो है वो हमारे पास रह नहीं सकती, या हमारा जो सोचने का अंदाज़ है वो हमें सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो मनफी ही सोचने में सपोर्ट करेगा। इसलिए हर रोज़ जो नया दिन आता है आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करना होता है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कन्वर्ट करें। और नमाज, शुक्रगुजारी, दुरूद सलाम, ये बड़ी एक अहम चीज़ें हैं या इबादत हैं कि जिसकी वजह से हमारी मुसलमानों को बहुत बढ़ाया जाए कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ चले जाते हैं। और फिर हमारे दीन में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजारी की बात की गई है कि पहले इंसानों का शुक्रिया, फिर अल्लाह ताला का शुक्रिया। तो इसकी तलकीन हमारे दीन में बहुत ज़्यादा है शुक्रगुजारी की, कि हम जितना शुक्रगुजार रहेंगे उतना आसूदा रहेंगे, उतना खुशहाल रहेंगे। अच्छा, ये खुशहाली और गुर्बत या आसूदगी और तंगी, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये हमारी नज़र की डेफिनेशन है, यानी हमारी नज़र की डेफिनेशन है कि जो हमने वो क्रिएट की हुई है। अगर हमारा जो डेफिनेशन वो ये है कि हमारी रोज़ पार्टी होनी चाहिए, हमें बहुत बाहर से खाना खाना चाहिए, तो ही हमारी आसूदगी है, तो ही हमारी जो है वो ज़िंदगी बेहतर है। तो आप सोचिए कि हमने खुद ही अपने लिए गलत चूज़ कर लिया, गलत चॉइस कर ली।
کیونکہ باہر کا کھانا خطرناک ہے, ہماری صحت ڈیمیج کرے گا, ہارٹ اٹیک ہوگا, اس پہ اور مسائل پیدا ہوں. تو یہ اسودگی یا تنگی یہ ہمارے اوپر ہے. اگر آپ کو کھانا پینا 3 ٹائم کا مل رہا ہے, گھر ہے, آپ کا چھت ہے, آپ کے پاس پانی ہے وافر پینے کے لیے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ باقی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس گھر اپنا نہیں ہے, سر پہ چھت نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں کہ جن کو صاف پانی میسر نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا, اور ان کی جو ڈائٹ ہے وہ کوالٹی کی ڈائٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں شکر گزاری کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں, اور اس سے آگے بہت چیزیں ہیں. پھر انلمیٹڈ چیزیں ہیں, اور کیا انلمیٹڈ چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے, اپنی اولاد کے لیے یا ہمارے لیے. اگر ہم اس انلمیٹڈ کی طرف چلے گئے جس میں بے شمار لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں, اور وہ وسائل اتنے ہیں کہ وہ ان گنت ہیں, تو اس کے باوجود بھی وہ آسودہ نہیں ہے, آسودہ حال نہیں ہے, خوش نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں کہ پازیٹیو وائبس پازیٹیو لائف, کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنے اختیار میں کس طرح لانا ہے, اور شکر گزار ہمیں کس طرح بننا ہے تاکہ ہمارے اوپر اور نعمتوں کی برسات ہو, اور ہم اور ہیپی ہوں, خوش ہوں, مطمئن ہوں. یہ ہمارے لیے آج کے دور کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے کہ جبکہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ انلمیٹڈ ہو گئی ہیں, اور وہ اس میں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں, اور جتنی خواہشات بڑھتی جائیں گی نہ ختم ہوگی, اتنا انسان جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا, اتنا انسان جو ہے وہ غیر مطمئن ہوگا, اور اتنا ہی انسان جو ہے وہ ہاف گلاس فل ہاف گلاس خالی والی بات ہے کہ ہر وقت یہی صورتحال رہتی ہے. کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ سارے سگنل گرین نہیں ملتے, آپ کو کسی ریڈ سگنل پہ رکنا پڑتا ہے. تو زندگی اسی طرح ہے. تو پازیٹیو وائبس پازیٹیو لائف جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, جس کے اندر ہمیں اس طرف دیکھنے کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو ایک آسودہ زندگی بنا سکتے ہیں, تھوڑی سی کوشش سے, تھوڑا سا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا زاویہ نظر ہے اس کو چینج کرنے سے, اور ایک بہترین لائف ہم جی سکتے ہیں. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.